السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयत का कि और तू उन्हें कह huzuni monyamfo se ayat amakenkan ne nkyerɛaseɛ ɛne de susuo yi sɛ mo ka kyerɛ wɔ mo sɛ sɛ nka Nyankopɔn tumfoɔ dɔ pɛɛ a nka mɛkenkan yɛn nsɛnkyerɛnne no ɛde akyerɛ mo na nyaadeɛ nka mɛtumi atwe mo adwene ɛsi saa nkyerɛkyerɛ yi so nanso monim ne yie sɛ matena mo mu mmerɛ tenten mu ni anaa nti momfa nyansa nyɛ adwuma ɛno nti monka nkyerɛ wɔ mo sɛ obi biara a ɔkasa tia Nyankopɔn otumfoɔ ana obu ne nsɛnkyerɛnne ne sɛ yɛ atorɔ no nipa bɛn no bɛyɛ debɔnyɛfo asensɛn nipa wei na monte ase sɛ debɔnyɛfo no nyɛ de ɔmo yɛ nkonimdifo Komishani Konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakɔsɛ mo nsɛm ahodoɔ ana mitwa ho mfonyini akyerɛ mo no ɛnɛ da mɛkasa fa Komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kredi ɛne na kokoduro ho yɛhwɛ Komishani no na bakɔsɛ mo a ne no kredi ho nsɛm ahodoɔ no yɛnya fa susu ahodoɔ bebree afiri mu na atamfo no mpo ɛne wɔn tan no mpo no wɔn agye atum sɛ Komishani no ɛno yɛ nokwafo nti Komishani no kredi gyina biro soronko yi nti ana Nyankopɔn tumfoɔ ka ho asɛm Qur'an kunkuru no mu ɛno no mayɛ ho tilawat de akyerɛ mo ne sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Komishani sɛ ɔnka kyerɛ nkrɔfoɔ no sɛ mo munim sɛ nyaadeɛ mɛdi atorɔ mu mu da abere biara no mikuta no korɛ ahoma mu na mo yɛ adansefo ɛwɔ saa asɛm yi ho nti mo gye di sɛ obi a mendi atorɔ no medi atorɔ te Nyankopɔn wɔ abere a mɛka sɛ mefiri Nyankopɔn abere a memfiri Nyankopɔn nti ɛka ho no Komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkyerɛ n'akyidifoɔ no nso so sɛ moaba bɛdi m'akyi deɛ a na moaba no ho basɛm bɛtietie ma na mo deɛ a ɛne mu ntintim nokorɛdie ɛwɔ mabrabɔ mu na wei ade ebehia sɛ obi biara yɛn nyinaa no obiara bɛsusu ne ho na wahwɛ n'abrabɔ mu sɛ ne nokorɛdie esitie efisɛ no ɛne ade a ɛbɛboa me atimi nya nkankɔ ɛwɔ Ibrahim mu na me atimi ayɛ tabligh ɛwɔ kwan sɛ fata so yɛka Komishani Muhammad Islam na abrabɔ ho nsɛm no Hazrat Muslim Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ɛka no baabi ɛwɔ ne nyamsɛm kan mu sɛ Komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam momyɛhwɛ na abrabɔ mu sɛ wɔn mo motan no mpo agitu mu sɛ Sadiq al-Amin ɔyɛ nokwafoɔ obi a ɔdo rehwɛ ne mu yeye no mu bia no otimi nya akokoduro sɛ ɔbɛbɔ Komishani ne charge ana sobo afa ne nokredi ho no mu nyina di ho adanse
enti mo hwɛ sɛ ebere bi nhyiamu bi ɛkɔ so wɔ Maka na nkɔfoɔ ba Maka sɛ sisie no nhyiamu no asɛ no ka sɛ kɔba sɛ nkɔfoɔ ba ebisa yɛn ho asɛm fa Muhammad ho a sɛ ne yɛnsi nka na ɔmo nyinaa yɛ sɛ ne yɛn nyinaa yɛn tɔɔtɔ adwene na yɛntimi nka asɛm baako sɛ ne bɛyɛ a yɛn nkɔ kasa ntia asɛm a yɛka no ɛno nti no ɔmo ka sɛ ɛne nkɔfoɔ ɔmo bɛba hajj no ɔmo baako ebebusa sɛ ɔmo ba ɔmo yɛn kasa ne nkyerɛ ɔmo na ebinom ka sɛ ahɔhoɔ no ba ɔmo nkasa sɛ nipa no deɛ ɔno no atorɔ ɛna ne suban nti no ɔmo busa masɛm kasa atra na ɔka nti Nazar bin Haris ka sɛ dabi ɛnyɛ no kora ne kwase yɛ kasa fisɛ kasa yi ɛde fa kɔmhyɛni ho nyaa de obi a bɛgye de na nkɔfoɔ bɛyi ano sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam deɛ ɔno no ɔtena mu fiti ne mmɔfra berem ebesi ne mmabunu mu besi saa bere mu na ɔno ne onipa a ɔyɛ ɔtene ne nipa ɔmo mu a mo nyinaa mo ani tua na ɔno ne onipa a odi nokorɛ paa ɛwɔ mu na ɔno ne onipa a yɛde ɛrehyɛ ne mu a ɛyɛ odi nokorɛ ɛwɔ nneɛma ahodoɔ yɛde agya no ho mpoma no kɔba sɛ ɛberɛ a onyini wɔ mo mu na ne tiri nyihyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ fitaa no saa bere na mo ba bɛka sɛ ɔyɛ torofoɔ mede Nyankopɔn tufoɔ no din ɛdi nsi sɛ montimi mboa kɔmhyɛni no sɛ ɔyɛ torofoɔ ɛwɔ saa asɛm ho nti ɔmo nyinaa gye ɔmo mfonsoɔ too mu sɛ ɛyɛ mfonsoɔ sɛ ɔmɛka sɛ kɔmhyɛni no ɛyɛ torofoɔ nti ɔmo hyɛɛ sɛ ɔmo dwene asɛm foforɔ a ɔmɛtumi de ato kɔmhyɛni no so yɛnhwɛ no kwasɛm a saa ɔtamfo yi ɛde too nhyiamu no asefoɔ no anim sɛ nka yɛade anka kɔmhyɛni no yɛ biribi a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ atorɔ ebere bi wɔ n'abrabɔ mu a nka nkɔfoɔ nyina bɛtumi agye atom nanso so ɛkɔduru gyina bere mu a wɔdi nokorɛ fiti ne mmɔfra bere mu saa bere yɛ mu no sɛ yɛde atoro mpo bɛbata no hwan na ɔbɛgye adi sɛ kɔmhyɛni bɛtumi adi atoro ɛno nti Abu Jahal ebere bi yɛbisaa ne ho asɛm sɛ na kɔmhyɛni watwa ntorɔ da ɔka sɛ o kɔmhyɛni deɛ ɔndii atorɔ da bɛsi nnɛ dɛn na ɔse meka sɛ bɛsi nnɛ yi sɛ na bɛyɛ nkɔfoɔ bɛsusu sɛ o ɛnyɛ adeɛ wadi atorɔ na mmom bi a saa bere yi deɛ wadi atorɔ anaa ɛno akyi no bɛdi atorɔ nti saa nsɛm yi mɛde kan aka ho biribi akyerɛ mo ɛberɛ a kɔmhyɛni ɛfrɛ Arabfoɔ no nyinaa sɛ ɔmo mmra na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ meka kyerɛ mo sɛ bepɔ yɛ akyiri no atamfo bi wɔ hɔ nom a mobɛto ahyɛ mo so a mobɛgye atum a na ɔmo ka sɛ ae yɛbɛgye atum a akyinni bi ani ho na wɔaberɛ a yɛn nyinaa anim sɛ saa bepɔ no akyiri no ɛnya deɛ asraafoɔ yɛte saa sɛneɛ yɛka no bɛtumi aba bɛgyina hɔ nom wɔaberɛ Makafoɔ no ɛhu no enti ɔmo tee saa asɛm wei ɛfiri kɔmhyɛni a ɔmo gye too mu prɛko pɛ no yɛ adeɛ ɛkyerɛ sɛ saa nkɔfoɔ no ɔmo arohyɛmu wɔ gyidie wɔ kɔmhyɛni no koradie mu paa nana ɛnya de wɔmbɛtumi adwene koraa sɛ kɔmhyɛni no biribi bɛtumi asi ama wadi atorɔ nti yɛfa saa asɛm wei ho yɛkyerɛ mu ɛdɔ mu so kɔ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛdeɛ mpaa nana ɛnyɛ nsonsanso ɛwɔ ne deɛ ade ne nyɛ nsonsanso ɛwɔ atiafoɔ no so ɛnyɛ koraa no konko no nkyerɛkyerɛ koraa no konko nkyerɛkyerɛ no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛwo so wɔ mo ɛno nti no ɛnyɛ adeɛ no ne kenya ɔmo bɛyɛ sɛ ɔmbɛyɛ bayɛ atɔ kɔmhyɛni no nsase na mu ɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam na bra bɔ odi kan bɔ yɛn sɛ na ɔbɛyɛ kɔmhyɛni no ɛno ne kɔmhyɛni no kuradie na koma pa ɛne ne ntimɔborɔ ne suban pa ahodoɔ ɛne na fɔrebɔ honhom a na ɔwɔ ɛno ne adeɛ nyɛ nsonsanso ɛwɔ atiafoɔ no so ansa na kɔmhyɛni Nyankopɔn soma no ɛyi no kɔmhyɛni no na ɔnkasa ntia wɔ mo abosom no na mu na kɔmhyɛni no kasa no nyɛ adeɛ ɔsom abosom no bi na mu na ne suban ne suban bi a ɛda nso ɛyɛ suban pa soronko koraa na ne suban pa wei ne adeɛ ɛnyɛ nsonsanso ɛwɔ afoforɔ so kɔmhyɛni no suban pa no ɛyɛ adeɛ a na ɛno no ɛsesa nkɔfoɔ na nkɔfoɔ mpo ntimi ɛntenetene wɔn nsa wɔ kɔmhyɛni no so ɛnam ne suban pa nti sɛnea mɛde kan aka nsɛm no bi akyerɛ mu no sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni boaboa Makafoɔ no ano na wɔka kyerɛ mu sɛ meka kyerɛ mu sɛ asraafoɔ bi abɔ dɔmpem wɔ bepɔ no akyi a mobɛgye adi no ɛwɔ mu sɛ ne nka saa asɛm ɛntimi nsi nanso nkɔfoɔ no agye too mu sɛ ae sɛ woka saa yɛbɛgye adi
na ne nyinaa ne sɛ na wɔn nim pefee sɛ nyaade a kɔmhyɛni no ɔka atorɔ nti wɔn ka sɛ yɛn nyaade a yɛate atorɔ afiri wɔ hɔ da na yɛnim sɛ abere biara no asɛm yɛ wɔka biara no ɛyɛ nokwasɛm ɛno nti ne sɛ wɔka sɛ yi mpo a yɛn nso yɛbɛgye adi nti ɛnam so na kɔmhyɛni kaa sɛ yoo ɛne sɛ saa na asɛm no teɛ deɛ ɛnyɛ mebɛka nokwasɛm bi so akyerɛ mu na saa nokwasɛm no ne sɛ Nyankopɔn ɔyɛ baako na shirik ɛyɛ ade bɔne na monsom Nyankopɔn baako pɛ na montwe mo ho mfiri Nyankopɔn ne mata ho sɛ nte saa deɛ asotwe bɛba mo so saa asɛm ɛnya adeɛ Kenya wɔ mo koraa na mmom kɔmhyɛni no abrabɔ a ɔbɔɔyɛ no ɛno ne adeɛ a na ɛnyɛ nsunsuansoɔ wɔ mo so ɛyɛ kɔmhyɛni no koradie ne nnwuma pa ne teneneeyɛ ɛna ho ne die ne ade a ɛma a ɔmu ɛnyaa ne ho nsunsuansoɔ pa na ɛnso so kɔmhyɛni ka to gya sɛ Nyankopɔn ne kɔmhyɛni na monye Nyankopɔn de monye sei ne deɛ ɛno no wɔn yi wɔn ani to nkyɛn na wɔn gyaa ne hɔnom wei ɛyɛ ade a ɛkyerɛ wo sɛ onipa asɛm a wɔbɛka no yɛ a deɛ ehia paa ne sɛ wankasa wo ne ɔyɛ usuban ne wabrabɔ ɛno ne adeɛ ebɛtumi nyɛ nsunsuansoɔ ɛwɔ afoforɔ so na sɛ onipa da nsuban pa adi na nabrabɔ no yɛ adeɛ ɛdi mu a ɛno ne Nyankopɔn tumfoɔ nam ne suban no so bie akwanya ma otumi de ka nyamesɛm kyerɛ nkɔɔfoɔ na wɔnom a wɔn tanyɛ no wɔn adwene bɛsi yɛn so ma mutumi hu ne ho nokoredie bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ka sɛ Nyankopɔn ɔtumfoɔ yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam a ɔyɛ sayyidul muttaqin na teneneefoɔ nyinaa panyini Nyankopɔn ɔtumfoɔ ɛde ɔsoro ahoɔden hyɛ ne den na ahokyerɛ baa no so ma ɔno nso so ɔtuu kwan firi ne man mu te sɛ deɛ Mose ne n'akyirifoɔ no tuu kwan no nanso kɔwiase no Nyankopɔn maa ne nkonimdeɛ kɛseɛ na anuanom ne adɔfoɔ mo nkae ne yie sɛ nyaadeɛ a ɔte ne nini ɔdi nkuguo da ɛberɛ a ɔte ne nini bi ne asase mu anom ahokyerɛ ɛde bɛsie ni no ɔmbɛko ne bɛduru baabi no na Nyankopɔn tumfoɔ ama ɔmo nka nkɔn nti mahunu sɛ yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛnhwɛ sɛnea ɛberɛ a na ɔwɔ ahoɔmmerɛ na ɔnni ahoɔden na ɔnni tumi bi a ɔdaa ne ho adi ɛwɔ Maka na ɔdaa ne ho adi ɛwɔ Abu Jahal mu anim na wɔn mu nyinaa sɔde bɛyɛ kɔmhyɛni no n'atamfo na ɛde ade ana ɛkenya kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛma no di nkonim ɛwɔ saa atamfo wɔ nyinaa so monte aseɛ sɛ wei ɛyɛ nokwasɛm ɛne nokoredie ɛne n'ahoteɛ ɛne ne suban pa ɛno ne nam so ma ɔyɛ nkonimdifoɔ ne bi ɔbɔhyɛ Mesiah Islam tɔ so ka sɛ Allah ɔtumfoɔ mmonyamfoɔ no ɔkasa kyerɛ yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔka sɛ wa innaka la'ala khuluqin azim ɛne sɛ wɔ kɔmhyɛni wɔ suban pa ahodoɔ a ɛkorɔn so na sɛ wohwɛ saa nsɛm a ne nkyerɛaseɛ ne sɛ suban pa ahodoɔ te sɛ akokoduro ayamyɛ adɔyɛ ntimɔborɔ adɔyɛ nokoredie akokoduro ɛne ade nyinaa no ɛyɛ ade a aboa no ɛwɔ kɔmhyɛni no suban mu na ɔkyerɛ sɛ saa suban wei sɛ boa no ɛwɔ nipa bi no suban mu te sɛ fɛreɛ suban pa ahoteɛ pintin gyinaeɛ ɛne ahonideɛ ntimɔborɔ ahokeka ɛwɔ Nyankopɔn no kwan so ne nokoredie ne nyinaa bɛka onipa no suban mu abotresie papayɛ adɔyɛ ɛne deɛ keka ho no nyinaa no saa suban pa ahodoɔ nyinaa no sɛ onipa adwendwene no ɔfa ɛde bɔ ne bra wɔ bra a ɛsɛ fata so a ɛno ne ɛfrɛ no sɛ ɛyɛ akhlaq ɛyɛ suban pa kan na nyɛ suban pa no ne sɛ wobɛgye atom sɛ woayɛ muslimni na wagye kɔmhyɛni Muslim atom nko a na mmom teneneyɛ ne suban pa ahodoɔ a kɔmhyɛni Muhammad sallam daa nadi ɛwɔ n'abrabɔ mu no ɛno ne adeɛ ɛfrɛ no sɛ suban pa kan wode w'adwene bɛkɔ so na wo nso bɛfa bi di abɔ ɔbra kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bae sɛ ɔbɛhyetaa nokoredie wɔ asase yi so ha ne saa no nti no kɔmhyɛni wasallam kyerɛ obi biara a ɔdi n'akyi sɛ ɔmfa nokoredie mmɔ ne bra abaare wayatim sɛ Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu bɔ amanneɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ nokoredie ɛne nokorɛ kan ɛyɛ nhyɛ ɛde ma mo nokorɛ kan ɛyɛ nhyɛ de ma mo firi sɛ nokorɛ ɛde onipa ɛkɔ teneneyɛ ho na teneneyɛ de onipa kɔ ɔsoro ahemman mu
na onipa biara otokɔ so ɛka nokorɛ na ɔbɔ mmɔden ɛma nokorɛ aduhwam ɛbɔn no ho no ebeduru baabi no Nyankopɔn betwe ne din wɔ soro sɛ ɔyɛ nokwafoɔ na montwe mo ho mfiri atorɔ ho ɛfiri sɛ atorɔ de onipa kɔ bɔne mu na bɔne de onipa kɔ ogya amane ho ne mu na sɛ onipa tɔkɔ so edi atorɔ a obedi atorɔ na atorɔ pampan aba abɛgye no ho ma no kɔbɛ sɛ ne Nyankopɔn atwe ne din sɛ ɔyɛ kadhab ɔyɛ torofoɔ ɛwɔ soro ahemman mu ɛba ne saa na saa onipa ɔte saa na ɔbɛkɔ ogya amane ho wei ɛyɛ gyinaberɛ wɔ sɛ soro paa Hazrat Abdullah ɛbɔ amaneɛ sɛ Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka sɛ ɛkyinɛ bi anim sɛ atorɔ wo no ɛnya ade a ɛyɛ ade pa sɛ yɛ sɛ obi ani abere ɔka asɛm na odi atorɔ anaasɛ obi edi atorɔ na ɔde di agorɔ ɔse sɛ wodi agorɔ mpa na woyi mpasere mpa ɛnya ade a atorɔ wɔ ho kwan sɛ wodi atorɔ na ampara sɛ nokoredie ɛde onipa kɔ teneneem na tenenee de onipa kɔ soro ahemman mu na ɛkyinɛ bi anim sɛ atorɔ yi de onipa kɔ amumuyɔ ne bɔne mu na amumuyɔ ne bɔne ɛde onipa kɔ ogya amane ho ne mu ɛni tɛfɛ onipa ɔyɛ nokwafoɔ ho no yɛkafa no sɛ ɔyɛ nokwafoɔ na wɔyɛ teneneeɛ na onipa a ɔyɛ ɔtorofoɔ no deɛ ɔno no yɛka kyerɛ sɛ ɔno na berɛ bi ɔdi atorɔ na wɔyɛ bɔne Alama Razi ɔkasa fa suratu Tauba ayat ne ayat baako ho no ɔsɛ ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'a as-sadiqin ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ɛne sɛ ɔmo nkurɔfoɔ a mogye adi munsuro Allah otumfoɔ na momfa mo ho mbata ateneneefoɔ ne anokwafoɔ no na nkyerɛkyerɛmu a Alama Razi de ma saa asɛm wei no ɛne sɛ onipa bi ba Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na ɔka sɛ o Allah somafo sallallahu alaihi wasallam me onipa bi a mepɛ sɛ metwe me ho firi me bɔne nyina ho nanso ne nyina kyerɛ no ɛnsanom adwaman krono ne atorɔ adokoro me mentimi ntwe me ho mfiri ho nkɔɔfoɔ aka sɛ wayɛ saa nneɛma wei nyinaa yɛ haram wayɛ n'akyiwadeɛ nti mepɛ sɛ megye Islam tum na saa nneɛma wei nyinaa yɛ sɛ yɛ haram a ɛyɛ ade sɔma me sɛ metwe me ho afiri na menni ahoɔden sɛ megyae saa nneɛma wei nyinaa ɛni nti mesrɛ wo kyerɛ me kwan baako asɛm baako pɛ bi a kyerɛ me sɛ mentwe me ho mfiri ho ɛno no bɛboa me na mɛti manya gyidie wɔ mu na Komsheni ka kyerɛ ne sɛ yio mate ɛne atwe ho firi atorɔ ho na ɔgye tom na ɔbɛyɛ muslim ni na berɛ a ɔfiri Komsheni Muslim ho akɔ no yɛde nsa ɛma no na ɔka sɛ menom nsa wei na afei sɛ Komsheni bisa me sɛ manom nsa a mɛka sɛ bi a daabi nti ɛno no yɛ ntorɔ ɛba ne sɛ makɔ atia anohoba a mabɔ Komsheni no na sɛ meka no korɛ deɛ a ɛno no na kyɛ sɛ manom nsa ampa yɛbɛtwema so nti megyae nsa maanom ɛno nti ɔkɔ adwaman ho na ɔka sɛ daabi meyɛ adwaman no nso so mebɔ adwaman no ne yɛbisa me anya ne madi atorɔ sɛ mebɔ nso ne meka no korɛ sɛ ɛbɛtwema so ɛno nti no wanyɛ nti ɛkyerɛ ɔbaa Komsheni ho sɛ Komsheni akwankyerɛ ade ma mene akwankyerɛ ɛdi mu paa ɛberɛ a ɔka kyerɛ me sɛ mentwe mu mfiri atorɔ ho no ebie tenene akwan nyinaa maa me ma ɛno nti amamatimi adi mu Hazrat Abu Bakar radiyallahu anhu yɛfa kwan ɔfa so bɛyɛ muslim ni no yɛkyerɛ sɛ Hazrat Ummul Mu'minin Ummu Salama ɛbɔ amaneɛ sɛ Hazrat Abu Bakar radiyallahu anhu na ɔyɛ Komsheni na ne yɛnko brɛboɔ paa ɛne sɛ berɛ bi Qurayshfoɔ no ba Hazrat Abu Bakar hɔnom na ɔmaka sɛ o Abu Bakar ɔyɔnko yi wabɔdam Nyankopɔn pɛngu na Abu Bakar radiyallahu anhu ka sɛ ade na ɛkɔ soɔ na ɔmaka sɛ waba abɛka kyerɛ nkɔɔfoɔ wɔ Masjid al-Haram mu ne sɛ ɔmommra Nyankopɔn baako no hɔnom na wɔka to gya sɛ ɔyɛ Komsheni na hɔ no Hazrat Abu Bakar ka sɛ wei ne asɛm a ɔka sɛ wei ne asɛm a Muhammad aka na ɔmaka sɛ ayane na ɔka sɛ wei ɔka no wɔ Masjid al-Haram ɛyɛ Kaaba ne mu na nam so ma Hazrat Abu Bakar radiyallahu anhu ɛsɔre ba Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔkɔbɔ Komsheni ne pono mu na ɔfrɛ Komsheni ba abɔnten na berɛ a Komsheni pie baeɛ no Hazrat Abu Bakar ka sɛ o Abul Qasim na nsɛm bɛyɛ na nkɔɔfoɔ ka fa ho kyerɛ me na Komsheni ka sɛ o Abu Bakar na wo ɛdeɛ na wateɛ fa me ho na Hazrat Abu Bakar ka sɛ mate afa ho sɛ o frɛ nkɔɔfoɔ sɛ mommra Nyankopɔn baako no hɔnom na waka kyerɛ mo sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no namsifoɔ ɔyɛ ne Komsheni
na kɔmhyɛni ka sɛ ane saa ne te Abubakar nokwasɛm sɛ me Nyankopɔn otumfoɔ ne monyamfoɔ no wayɛ me Bashir Nadhir, wayɛ me nsɛmɔdɛbɔfoɔ ne kɔkɔbɔfoɔ, na wayɛ me somafoɔ aba adesama nyinaa hɔnom. Na Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ɛka sɛ mede Nyankopɔn ne din edinsi sɛ ɛnyɛ adeɛ a mate sɛ wodi atorɔ da, na woyɛ obi a ɔne abusuafoɔ ɛte ne yie. Ne saa ne nti wofata koraa sen obi biara sɛ ɛde nkɔmhyɛ bɛma wo. Ne saa ne nti no mɛyɛ bayat wo nsa ase. Nti kɔmhyɛni wa Islam ɛtene ne nsa, na Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ɛyɛ kɔmhyɛni ne nsa ase bayat ɛwɔ hɔnom a na ɔgye kɔmhyɛni tum no ɔka to gya sɛ deɛ wode aba biara no ɛyɛ nokwasɛm, na mede Nyankopɔn tumfoɔ ne din ɛdi nsi sɛ woyɛ nokwafoɔ. Na Hazrat Abubakar deɛ nya deɛ ɔtwentwɛn ne nase ɛwɔ kɔmhyɛni Muhammad Islam ne nsɛm a ɔka kyerɛ ne fa Islam ho no. Hazrat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ɛkyerɛ sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad Islam ka to gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni no, Hazrat Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na saa mmerɛ no wɔto kwan ɛkɔ Syria. Na ɛberɛ a ɔfiri Syria kwanto mu baa Maka no, ɛkwan mu na obi hyia no, na obisa no deɛ ɛkɔ so wɔ Maka, na ɔka sɛ ka deɛ aba foforɔ ɛwɔ Maka kyerɛ me. Wei ɛyɛ amammerɛ a na ɔmo yɛ sɛ obi ɛfiri kwanto mu na ɔba na sɛ ɔhyia ɔman no mu nipa bi a na obisa no deɛ ɛkɔ so ɛwɔ kuro no mu. Na ɔka sɛ nipa na ɔbɔ ɔmanyɛ no ka sɛ deɛ aba foforɔ ne sɛ wadamfo brɛboɔ Muhammad waka ato gya sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no somafo. Na berɛ a Hazrat Abubakar te saa asɛm yi no ɔka sɛ Muhammad aka saa asɛm yi deɛ ɛneɛ ɛyɛ nokorɛ akyini bi anim. Wei ɛne adeɛ a ɛkyerɛ wo sɛne na Hazrat Abubakar wɔ adwempa ɛfa kɔmhyɛni Muhammad sallam ho na ɔgye ne difa. Ɛnyɛ adeɛ a ohia mpo sɛ ɔbɛda nsɛnkyerɛnne bi adi ama no. Na wei ne nkyerɛseɛ ne sɛ onipa a ɔsrɛ nsɛnkyerɛnne firi kɔmhyɛni bɔ ne obi a ɔnim saa kɔmhyɛni no suban pa no ne ne nokorɛdie. Na onipa a ɔnim saa kɔmhyɛni no nokorɛdie na ɔnim n'abrabɔ mu nkorabata nyinaa ne ɛdeɛ bɛyɛ no ohia ɛfa nsɛnkyerɛnne bi ho bio. Nti ɛberɛ a Hazrat Abubakar nkakra wobɛduru Maka no, ɔbisa kɔmhyɛni ho asɛm sɛ kɔmhyɛni waka ato gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni, na kɔmhyɛni sɛsɛm ka sɛ ane ɛyɛ nokorɛ makasa. Na no so Hazrat Abubakar Siddiq ɛka sɛ ɛne didanseɛ sɛ meyɛ onipa a magye watom a medi kan. Na Hazrat Muslim Ma'ud saa kyerɛ asɛm yi wɔ kwan foforɔ so sɛ saa asɛm yi ɛyɛ tipa asɛm a ɛne sɛ onipa a ɔte Nyankopɔn no asɛm ahyɛseɛ no agye too mu no, wɔno ne onipa a ɔfata abasobɔdeɛ, na mmom nyɛ wɔno mu a mobaa akyire a wɔn bɛdii dɛ no a. Wɔn a mobɛgye too mu akyire wɔ berɛ a na nneɛma ada adi pefee no deɛ, wɔn no nyɛ adeɛ wɔn hia abasobɔdeɛ bebree, na mmom wɔn a ahyɛseɛ no na nokorɛ no nya nda adi, na nso so wɔn gye too mu no, wɔn ne nkurɔfoɔ a wɔn fata abasobɔdeɛ. Na onipa a ɔno no gyidi ahyɛseɛ no te sɛ Hazrat Abubakar, ɔno ne nipa ɔfata abasobɔdeɛ. Ɔno no nyɛ adeɛ a wɔsrɛ nsɛnkyerɛnne bi afiri kɔmhyɛni hɔ. Nyɛ adeɛ a ɔte nyamesɛm ka bi ɛhɔ na mprɔfu mu na ɔgye kɔmhyɛni tom. Ɛno nti ɔkyerɛ akwantuo nim sɛ Hazrat Abubakar firi akwantuo mu ɔba na obisa obi ofiri Maka no ka sɛ deɛ na ɛkɔ so foforɔ, na ɔbɔ amane sɛ kɔmhyɛni aka ato gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni no. Hazrat Abubakar ɛka sɛ saa nipa yi waka ato gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni deɛ ɛne na ɛyɛ nokorɛ. Na ɔka sɛ monkae ne yie paa sɛ Hazrat Abubakar berɛ ɔte saa asɛm nyɛ adeɛ a ɔsrɛ nsɛnkyerɛnne biara, na mmom amonom hɔ no ana wɔgye too mu. Na asɛm no ɛnyɛ adeɛ ɔte firi kɔmhyɛni no ankasa n'anom, na mmom ɔte firi obi foforɔ hɔnom, na ɛhɔ no ana ɔgye too mu sɛ asɛm ɛyɛ nokorɛ. Yɛnhwɛ gyidie wei sɛnea mu sie duru ɛfa. Asɛm no nyinaa ne sɛ nyamesɛm kan ɔte firi afoforɔ hɔnom, ante amfiri kɔmhyɛni hɔnom, ɛhɔ na ɔgye too mu. Na ohunu sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ayɛ atorɔ afiri kɔmhyɛni hɔ. Wei yɛ atesɛm a ɔte fa kɔmhyɛni sɛ kɔmhyɛni aka ato gya sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni. Na nam sɛ onim ne yie paa sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam nyɛ adeɛ a ɔdi atorɔ no nti no, ɛhɔ no ano ɔgye asɛm no tom sɛ ɛyɛ nokorɛ. Na wansrɛ nsɛnkyerɛnne biara. Ne nyinaa ne sɛ na kɔmhyɛni no na ɛfrɛ ne Siddiq, ɔyɛ obi a na wahyɛ ma ɛwɔ nokorɛdie mu.
ohu n'anim a otimi hu no sɛ nipa yo ontimi nya trofo na nya dia dene ma Hazrat Abubakar sɛ obegye atum sɛ komisheni yɛ nokwafo na asɛm yɛ ɔkato gya so yɛ komisheni so yɛ nokwasɛm Khalifatul Masih awal radiyallahu anhu khalifa odi kan ɔkasɛ ntimi mbu mani ngu Hazrat Khadija na danse a odi yɛ de ma komisheni Muhammad sallam ne nkomhyɛ ho ebra komisheni Muhammad sallam te Nyankopɔn ne no na wɔhunu sɛ ewiase nyina sɔre atia no na wɔka sɛ o Khadija misro ema me yankasa me kra no saabere no Hazrat Khadija aka sɛ me wani nje die hurusie efiri sɛ me de Nyankopɔn no ɔsoma no edin sɛ Nyankopɔn ma wo ndi nkugoda ɔma wani mungu aseda me wani nje sɛ we ni asɛm a Nyankopɔn aka kyerɛ wa ate ase sɛ Nyankopɔn ɔma wo ndi nkugo efiri sɛ woyɛ obi a wonu abusuafoɔ tena yie woyɛ nokwafo wɔn mo makɔ ahoyehie mo makɔ areho mu no wokyekyere wɔn rɛ na woyɛ obi a wogye ahɔhoɔ na enwuma akɛse ahodoɔ nwuma pa ahodoɔ ana woyɛ na wohyɛ nkɔfo nkran wɔ ho na khalifa odi kan kyerɛ sɛ monwene saa asɛm sɛ onipa afiti ne mmɔfra bere mu ba na ɔware ɔbaa ne kyɛn ne mfie dunum na saa ɔbaa wei ka ɔbɛrima yi ho nsɛm pa a yɛhwɛ sɛ na osi ka nsɛm no wei yɛ nsɛm a ɛfata sɛ yɛnyina yɛdwendwene ho sɛ nkanya adeɛ a nka komisheni no ɔyɛ nokwafo no ɔsuban pa nka bɛyɛ dɛ na Hazrat Khadija mpo aware no Shebe Abi Talib Abi Talib bonhwɛ ni mu no ɛbra komisheni kato gya so yɛ komisheni ni mfie ɛtɔ so mmiɛnsa na afie ɛtɔ so mmiɛnsa ni mu no komisheni Muslim bɔ ne wɔfa Abu Talib amaneɛ sɛ saa nkɔfoɔ yi wɔn pɔba a wɔbɔ sɛ wɔn retwa yɛ so afiri Maka kuro no makɔtena bonhwa bi mu no Nyankopɔn tumfo no komisheni ka kyerɛ ne wɔfa sɛ ɛnkyɛ koraa nwemmoa anaasɛ nkanka ɛbɛwe saa nneɛma no krata na ɔmatwerɛ akɔsɛn Kaaba no ho ɛhɔ no na komisheni no wɔfa hu no sɛ nyaade a me wɔfa ase yi wadi atoro akyerɛ me da ɛno nti ɔkɔka kyerɛ no wɔfa ase no ɔkɔka kyerɛ Makafoɔ no sɛ wei ni asɛm a me wɔfa ase no aka kyerɛ me na me wɔfa ase no nyaade wadi atoro da sɛ mo nsɛm no a ɔmatwerɛ ɛde agu Kaaba no ho no nkanka awe ne nyinaa saa mmara no nkanka awe sɛ me wɔfa ase no kɔba sɛ ɔyɛ nokwafo saa ase no mu a ɛneɛ asuamatwɛn afiri ɔman wei mu no ɛwɔ sɛ mo saa de ɛba bio na sɛ atoro nso a nneɛma meyi me wɔfa ase no dama mo sɛ mopɛ sɛ mokum no a monkum no na ɛhɔ no na Makafoɔ no kaa so ɛneɛ wabu asɛm no yie nti ɛbɛrɛ a ɔmokɔhwɛɛ nhyehyɛeɛ no ɔmotwerɛ ɛde sɛn Kaaba no ɔmokɔhwɛɛ na sɛneɛ komisheni kan no saa pɛpɛpɛ ana ɛda adi na nkanka awe saa mmara no nti Qurayshfoɔ no wɔn mo ɛfɛreeɛ na wɔn anim gu ase ti Quraysh fo penyini baako yɛ Utuba wɔn mo yi no sɛ bɔfoɔ sɛ ɔnkɔ komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho na ɔkaka kyɛn sɛ ade nti na wɔfrɛ yɛ abosom no sɛ wɔn yɛ nneɛma bɔne na wɔfrɛ wɔn sɛ wɔn na ɛbɛyɛ ogya amanehunu no ogya ɛne n'akuadeɛ na adeɛ bi a wɔpɛ bia no ka kyerɛ yɛn yɛbɛyɛ ama wo deɛ yɛhwɛ afiri hɔ ne sɛ wobɛgyae onyamesɛm no ka na komisheni Islam yɛ kom etie ne nsɛm no na ɛberɛ a nano ɛsiiɛ no komisheni Muhammad Islam ɛkenkan suratu Hamim suratu Fussilat ɛho ayat kakra ɛde kyerɛ no na bra komisheni Islam duru saa ayat wei so no sɛ mimi bɔm kɔkɔ afa Ad ɛne Samud wɔn aso kyɛn no ho na hɔ na Utuba ka sɛ ɛyɛ mani nsi wɔ ha ya na ɔdan ne nani ɛde kɔ no kɔforo no ka kyerɛ Qurayshfoɔ ne sɛ minim ne yie paa sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔka asɛm bi a ɛnyɛ ade odi atoro ɔde ɔka ho na misuro paa sɛ anya ana asɛm a ɔka ne akɔkɔfa asotwe abrɛ yi ɛne ti yɛwɔ Abu Jahal nso so adansidie a odi fa komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne sɛ Abu Jahal ka kyerɛ komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɛnyɛ ade yɛbu sɛ ɔyɛ trufo ne mum nkyerɛkyerɛ na ade aba no mum ana yɛbu ne sɛ yɛ atoro wosom na ade aba ana yɛmpɛ sɛ yɛbɛgye atom aba sɛ Akhnas bin Sharid Badr ɛko no mu no ohyia ɛyɛ Abu Jahal a ɛfrɛ no Abul Hakam sɛ asɛm a me ne wo kan obi anu a ɔtie bi me ne nko a ka kyerɛ me Muhammad ɔyɛ nokwafo ana ɔyɛ trofo Abu Jahal ka sɛ
mede Allah edin se Muhammad sallallahu alaihi wasallam de achine bia nim so no kafo na nya hade Muhammad wadi atroda Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu etre sa asemre mu no ba bi no ose inti komisheni na tamfo no nya hade o mo hunu se komisheni wo no kafo ane ni nya eche o mo po no we asemo wa pa se omuni komisheni Muhammad sallam etna imfi aduanan mu omuhunu ne suban omuhunu ne ne yoye ne ne nnwuma hodo a odiye a na omu nyina ani etua na omu ya dansefo ewo ne suban pa no na omu aso saji tumu ewa anu benkrom mu se komisheni Muhammad sallam de oye no kwafo a etra hyiempo nanso ebra sa no kwafo we ekatu dwa se mede akwankyere firi mu Nyankopɔn ho aba mo nkyɛn no wo mu nyina sɔre se wo mu etia no eninti nka onipa we no ko metimi adwena fa no ho se enam se obi betimi aka se enam se ono no ohunu Muhammad sallam da ninti ne bi obetimi adwena asem bi se afa komisheni ho se bia komisheni na twatro etia ko Allah otumfo nanso maka fo no de na omo aka se ne tua se komisheni Muslim na brabo obo ye nyina no na wa yete se nwoma bi a ya bie mu da ho no ma bibia insuma emfiri na brabo ho eniti ebeden na sa nkofo mu akase komisheni no yetrofo wa bere omu nyina ni tua ne suban pa hodo Abu Jahal ya hwese ne osi betan komisheni Muhammad sallam no ye ne tamfo kese pa we yenchirimu Hazrat Muslim Maud edi amayen o se Abu Jahal ka kire komisheni se komisheni wo de yen kasa o yetrofo na mom kire na ade aba no ane yentimi nsom eno na yepo we ya de kire se otamfo na koma mumpo bone edra no amana etum nyina atiri no ontimi nyi ntum se obeka se komisheni yetrofo oje tum se komisheni no kwafo na nemum asama wo kan no de ye anuyo komisheni no ho ne se yen kyerɛkyerɛ komisheni de aba no mum ana opo na nya de opo komisheni Muhammad sallam ne no kredie we ne ka se udhriguna batar azguna ene se wo ba ye bone na wayi anu wo bone a waye no ho e ma wo ye bone ahodo bebre we ya de anu mu nyina eni eda komisheni sallam ne suban pa no Umayya bin Khalf no no so se komisheni ne tamfo kese pa ebrebi okase mede Nyankopɔn din edin se Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka asɛm a ɛyɛ no kwasɛm nko anya de atoro bia wo na okase Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ono no bia na oyɛ nkonyanyifo tumi bi woni mu a sɛ oka asɛm a wanhwe ya na wadada na tamfo mpa moma beje no kredie no nso etum Hazrat Abdullah bin Salam ebo amane se ebra komisheni Muhammad sallam tu kwan eko Medina no nkofo bebere ana ba komisheni ne nkyɛn na ebinum kɔbɔbɔ dawro o miamia hodo se komisheni Muhammad sallam abaye nkyɛn na o maka ne mpɛ miɛnse se komisheni aba na o se ebra mete sa me so me kɔ se me kɔhwɛ komisheni no se ne osetie na bra me hu komisheni na ni me hu se enya de obetima yetrofo na se asema komisheni Islam di kan ya mete ne se ada sama mon kyerɛkyerɛ asomdwe na moma wo mo ni aduane na aduane ndi na mo ne mobusuanfo ntena yi na anadwebere no mo nsɔre na mo mpaye wa bra nkɔfo adeda ne we ne bɛbɔ mo motima ro soro ahema ne mo asomdwe mu Medina kroni mu Yudafo mpo edi adanse komisheni Muhammad sallam ni suban pa no ho Banu Kureza fo no mo ni Muslim fo no ewo twaka kese Ahzab ekoni mu no Banu Nazir o mo penyini Huyay bin Akhtab oni Banu Nazir o mo penyini ba ko wo mu yankrofo a wo mu ekotia apam mo ni Muslim fo no akọ edo mo ntoma kọbọ Kurez fo no ntoma no so mbe kwatia Muslim fo no na sa gina bre mu no Ka'b bin Asad na oye Banu Kureza fo penyini na oye tamfo kokọ de ma Muslim fo no oka se me de me ni Muslim fo no akọ apam na nya de a me mepo sa apam no
na ade a mahunu wɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ɛnokore ɛne akoma pa nko a sanso na riwayat bi aba no ma Ubayd bin Ruwayd ɛbɔ amaniya sɛ ɔte saa asɛm efiri Ibn Umar hɔnom sɛ anamonte saa asɛm efiri komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom sɛ me yi mpaserew me bɔ mpaserew nanso so no me yi mpaserew a ɛnya ade a me de atoro ɛba me mpaserew ne mu ɛne nti Ibn Hakim ɛbɔ amaniya firi ne nana bɛyɛ ma hɔnom sɛ ɔte komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka asɛm bi sɛ ɔsɛ yɛ mbra saa nipa no so a sɛ ɔka asɛm a ɔde atoro ɛka asɛm sɛ ne bɛyɛ ankɔfoɔ bɛsere no saa nipa no ɔsɛ yɛ ɛna bɛba ne so nti wei ade ɛkyerɛ sɛ komishoni no ɔkasa tie atoro kitikiti mpo ɔbɔ nkɔfoɔ kɔkɔ ɛfa ho Hazrat Abdullah bin Amr ɛbɔ amaniɛ sɛ ɛnneɛma biara mete firi komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mete ya na matwerɛ na mepɛ sɛ mekyi gu metirim nti Qurayshfoɔ no sii me kwan sɛ ana wopɛ sɛ wotwerɛ biribiaa bɛte bia pɛ sɛ wotwerɛ wabra komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔyɛ onipa komishoni tɔda abufom no obɛtumi aka biribi Syria mu nso anigye mu nso obɛtumi aka biribi enti wɔ mu sii me kwan ɛfiri atwerɛ a metwerɛ komishoni ne nsɛm no ho nti ɛkyerɛ me kɔka kyerɛ komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ me sɛ deɛ wopɛ sɛ wotwerɛ bi atwerɛ na ɛhɔnom na ɔse ɔka to gya sɛ mede Nyankopɔn no din ɛdi nse sɛ saa komishoni nya deɛ a biribiara ɔbɛka no ɛbɛyɛ atorɔ deɛ ɔka biara no ɛyɛ nokorɛ ne sɛ ne ntim deɛ ɔka biara no ɛwɔ sɛ metwerɛ wei mede kan ka saa asɛm sɛ aba riwayat mu sɛ Hazrat Abdullah bin Amr ɔbɔ amaneɛ sɛ ɛberɛ bi me maame ɛfrɛ me na saa berɛ na komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔyɛ fie me maame kaa sɛ me babra na memfa adeɛ bi ɛmma wo na komishoni bisa me maame sɛ ɛdeɛ na wopɛ sɛ ɔde ma abɔfra no na maame no kaa sɛ mɛma abɔfra no ɛyɛ nkyerɛsu ama na komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ nka wofra abɔfra no sɛ na bi a wɔmmra na wodaadaa no sɛ wode adeɛ bɛma no ɛne na nka yɛ atorɔ ɛne ti Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu ɛka sɛ komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gyina berɛ deɛ na ɛyɛ nokorɛ gyina berɛ nko a ma no kɔba sɛ ne nkurɔfoɔ mpo ɛfrɛ ne sɛ ɔyɛ Siddiq ɛne nti na ɔtu n'akyidifoɔ no so fo sɛ abere bia no ɔmode nokoredie bɛbɔ ɔmo bra saa nso na Hazrat Muslim Maud de akwankyerɛ ɛma Jamaat Ahmadiyyafoɔ sɛ ɔmo nso mfa nokoredie ɛmbɔ wɔ ɔmo bra na ɔmo ntwe ɔmo mfiri atorɔ nyinaa ho na komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ nokoredie de onipa kɔ teneneɛ ho na teneneɛ de onipa kɔ ɔsoro ahemman mu na nokorɛ gyina berɛ ne sɛ sɛ onipa ɛka nokorɛ na ɔka nokorɛ tɔkɔ so ka ɛbɛdu baabi no ne Nyankopɔn Otumfoɔ abɔ ne din ɛwɔ ɔsoro ahemman mu sɛ ɔyɛ nokwafoɔ ɛberɛ bi onipa bi ɛba komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom na ɔyɛ obi a muslimfoɔ no asrafoɔ no akye no na ne waku muslimfoɔ bebree na Hazrat Umar so sɛ nipa deɛ fata sɛ yɛbua no kumfɔ ne yɛkum ne bi na saa nipa no na Hazrat Umar ɛhwɛ komishoni sɛ bia komishoni bɛma ne nsɛnkyerɛnne bi ana ɔbɛbɔ n'ani akyerɛ ne sɛ ɔnkum saa nipa no anka ɔma wiewie no na ɛhɔnom na Hazrat Umar ka sɛ komishoni saa nipa wei deɛ na ɔfata sɛ yɛbua no kumfɔ na ade nti na wɔama yɛnkum no na ɔmaka sɛ komishoni ka wobɔ w'ani kyerɛ me kakra bi a nka metwa ne ti afiri so no makum no na hɔno na komishoni kaa sɛ nya deɛ komishoni bi ɛyɛ daadaafoɔ ɛbɛyɛ dɛn ana makanseresɛm ne ɔdɔ asɛm akyerɛ saa nipa no na mabɔ m'ani akyerɛ wo na wakum no ɛwɔ akyiri da bi mentimi nyɛ saa adeɛ wei da ɛba ne sɛ yɛyɛ nnaada a na wei nya adeɛ bɛtumi asi ɛwɔ mabrabɔ mu ɛno nti hanom so komishoni ɛtintim nokoredie gyina berɛ wɔ ha ɛne sɛ bia komishoni ɔntimi ɛnyɛ nnaada nsɛmpo ɛhɔ nso so ɔhyɛ n'akyidifoɔ no nkran sɛ ɔmommɔ brapa nti saa da yi ɛyɛ ɛnɛ da yi ɛyɛ Ahmadiyyafoɔ yɛsodie sɛ yɛankasa yɛbɛsese abrabɔ na yɛahwe abrabɔ mu na yɛabɔ mmɔden atu mpɔn ɛwɔ nokoredim na mmerɛ ɔyɛ ne si ntɔwɔ yi mu no yɛmmɔ mmɔden ntu mpɔn fo ne yɛntwe ho firi Nyankopɔn ɔma yɛn ho ahoɔden daa Nyankopɔn yɛ ado na meyɛ asɔre yi a mɛyɛ janazagai baako a ɛyɛ Shahida Ahmed Sahiba a ɔyɛ Mirza Wasim Ahmed Sahib ne yere ɛna kakra yi mu ana ofiri mu abere di ɛna mfie aduokron baako owufu na ɔyɛ Musia ɔyɛ Bosha Mirza Ali Islam ne nana Nawab Abdul Khan Sahib na ɔyɛ ne nana
Amtul Hafiz Sahiba ne baba nso so wagya mmammarima ɛnan ɛwɔ hɔ. Ne babarima panyini Nu'man ɛtwerɛ sɛ obiara ɛka sɛ me maame na ɔdɔ soronko de ma afoforɔ, na ɛfa ne fie nneɛma ho nso so no na nkɔfoɔ ka sɛ ɔyɛ obi a na ɔyɛ hohogyefoɔ paa na ɔgye ahohoɔ, na mami na ɔtaa ka sɛ sɛ nka ɔwɔ ahoɔden a nka ɔbɛbie ne fie nim na wasi bi aka na ayɛ kɛseɛ sɛ ne bɛyɛ sɛ ahohoɔ ba a ɔmmɛnya baabi de wɔn ti ato. Saa nso na ne babarima ketewa Ridwan nso ɛtwerɛ sɛ yɛ maame yɛ obi a na suban pa ahodoɔ ɛwɔ ne mu, na ɔde anidie ma obi biara sɛ yɛ sikafoɔ ne ahiafoɔ, na ɔkyɛɛ no dɔ no ɛde ma obi biara no obi anya atwa ka papa. Na ɔyɛ obi a na ɔdɔ obiara, na ɔkɔ nkɔfoɔ fie kɔkyekyere wɔn werɛ, titiri wɔn mu a wɔkɔ kɔdan na ne ahokyere mu no ɔkɔ no akɔkyekyere wɔn werɛ na wahyɛ wɔn den. Na ɔka kyerɛ ne mma no nso sɛ ɔmo mboa wɔn mu ne bi. Ɔyɛ obi a na sɛ osi agyinaeɛ a ɔnyina adwene mfiri n'agyinaeɛ no so. Ne nua baa Fauzia Shamim Sahiba a ɔyɛ Saudi Legend ɛwɔ Lahore, na ɔse sɛ meka me nua no ho asɛm ɛwɔ nsɛm kakra bi mu a deɛ mɛka ne sɛ me nua yi deɛ ɔyɛ afɔrebɔ, abotrɛ ne suban pa wura. Ɛyɛ nase ba Amtul Wakil. Ɔse maame yɛ obi a na ahohogyeɛ deɛ na ɔfa no kwa, na ɔyɛ obi a na ɔnyɛ kyenkyenkyene. Ɛberɛ biara no ne biribia ɔyɛ biara no ɛda bɔkɔɔ. Ɛberɛ a onyini no na ɔpirae wɔ ne kotodwam nti na ɔtena akonnwa mu, nanso ne nyinaa akyi no ne yareɛ berɛ nyinaa no ɔsii abotrɛ ɛwɔ ho, na nyɛ adeɛ a ɔnwiinwii ɛwɔ ne yareɛ no ho, na wanka kasa twitwie biara ɛwɔ ne yareɛ no ho. Na ɔyɛ obi a na ɔyɛ kokodurufoɔ. Ne nana ɔbaa yɛ Khadija ɔkyerɛ sɛ me maame me nanan ɔyɛ obi a na ahohogyeɛ deɛ na ɔda mu fua. Na saa nso na ɛberɛ a ne mfie kɔɔ so no timi kenkan koraa no konko no mpɛn mmienu ɛwɔ bosome baako mu, na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ paa, na ɔtu yɛn nso fo sɛ berɛ biara no yɛnwene wɔn mu a wɔn ne bie ho. Ɛyɛ na kuma nso so ɛbaba ka sɛ maame yɛ obi a abere biara no ɔdwene wɔn a wɔn ne bie ho, na wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ ne fie no nso so no ɛyɛ a na ɔdwene wɔn ho paa. Ɔsɛ deɛ me nso mahunu ne sɛ mpɛn pii no wei yɛ asɛm a ɔsɛ ayɛ no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtwe ne ho afiri nsusuɛ bɔne ɔbɛdwene afa obi ho. Abere bi ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛdwene papa afa nkɔɔfoɔ na ɔboa nkɔɔfoɔ wɔ ɛberɛ a ɔmbɛkɔ ahohiahia mu. Na ɔka sɛ ɛberɛ bi na obi a ɔyɛ adwuma ma no ɔkɔ akɔware ɔbaa a yɛbɛgya no kwan ama no akɔ ne kunu fie, na ɛbaa ne saa no ɔyɛ nhyehyɛeɛ ɛma awareɛ no yɛ kama. Ɛyɛ a ebinom ɔyɛ tenenee ahodoɔ bi a ɔmoyɛ tenenee no wɔ kokoam, nti ne tenenee no na abere bi ɔpɛ sɛ ɔyɛ no kokoam, nanso ɛbɛwie akyi na aba bɛda adi. Nyankopɔn tumfoɔ ne homa borongo no so mfa ne mfom nkyɛ ne ma yɛn daa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر